जिंदगी बयान सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब और तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वालों की दिलजोई के लिए बुलंद आवाज़ से जवाब दूंगा। De começarmos com a palestra, o nosso visitante disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a intenção dos fiéis é mais elevada do que as boas ações. Então vamos fazer intenções que inshallah vamos escutar a palestra com atenção e com carinho e vamos seguir naquilo que for dito inshallah. मीठे इस्लामिक भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर शे को यानी हर चीज़ को अपनी हिकमत के तहत एक खास मकसद के लिए पैदा फरमाया है। और दुनिया में कोई भी हकीर सी चीज क्यों ही ना हो, हाँ वो पत्थर ही क्यों ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेमकसद के पैदा नहीं फरमाया। तो फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद क्यों पैदा फरमाया होगा? तो आज कर दूं कि इंसान को भी एक खास मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। इंसान को एक खास मकसद के लिए उसे पैदा किया गया है। और वो खास मकसद क्या है? कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, पारा 18 सूरह मुमिनून आयत नंबर 115, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तर्जुमा के मुसलमान, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि खज़ाइन और इरफान में साहित्य मुक़द्दसा के तहत फरमाते हैं, और क्या तुम्हें आखिरत में जज़ा के लिए उठना नहीं, बल्कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया कि तुम पर इबादत लाजिम करें और आखिरत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे आमाल की जज़ा दें। Allah subhanahu wa ta'ala criou todas as coisas para benefício. Seja uma pedra também, não foi criada sem benefício, não foi criada sem uso dela. Se formos a ver, a notar, Allah criou todas as coisas. As coisas que Ele criou, há uma razão, há um motivo pelo qual foram criadas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, afaxibtum annama khalaqnakum, a tradução podem ouvir em português, o que? Pensam que nós criamos a vós em vão? Allah está nos perguntar, o que vocês pensam? Que nós criamos a vós sem motivo, sem razão? Allah diz mais à frente, o que vocês não vão voltar para mim? Significa que nós não vamos deixar este mundo. E vem mais uma narração em que um dos álimos diz que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou para fazermos a oração dele. E qual é a oração? É o salah. Ele nos criou para nós praticarmos e seguirmos no salah. Sabemos bem mesmo que Allah diz várias vezes e dirigem salah, performem a oração. मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें
इबादतों इताअत के ज़रिए अपनी रिज़ा हासिल करने के लिए ज़िंदगी की अनमोल नेमत से नवाजा है। Com este versículo, nós estamos a saber que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou só para nós fazermos a oração dele, de lembrarmos dele da forma que ele tem que ser lembrado. और हमें यहाँ रहते हुए, दुनिया में रहते हुए हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, उसकी बंदगी करनी है, उसके अहकाम पर अमल करना है। E aqui no mundo, enquanto estamos vivos, é para nós só e só lembrarmos Allah subhanahu wa ta'ala, fazermos o dhikr dele, o salat dele, a oração dele e seguirmos nos pilares dele. और एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है 12-27 सूरह ज़ुर्रिय्यात आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा तर्जुमान, और मैंने जिन और आदमी इतने ही इसीलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro lugar no Alcorão, no Juzo 27, que Allah subhanahu wa ta'ala criou os humanos, os seres humanos e os fantasmas, que são jinnat, só e só para fazer a oração dele, lembrar somente a ele. यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नों को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि वो जो है अपनी दुनिया सवारे, दुनिया कमाने में लग जाए, दुनिया ही के धंधों में लग जाए, बल्कि इन्हें इसलिए बनाया ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और इन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल हो। Allah subhanahu wa ta'ala não criou a nós só para estarmos perdidos neste mundo. Allah não nos criou para estarmos a fazer só os trabalhos neste mundo. Só que Allah nos criou foi só e só para fazer a oração de Allah subhanahu wa ta'ala, para termos a recompensa que for dada a nós. तो मालूम हुआ कि हमें यहाँ रहते हुए अपने रब अज़्ज़ व जल की इबादत ही करनी है। और अगर कोई शख्स कमाता है, हलाल कमाता है, और भी जो दीगर जो ज़रूरत ज़िंदगी है, जैसे कमाना, कसब हलाल भी इबादत है, वालिदैन की खिदमत भी इबादत है, अपनी औलाद का नान नफ़्का, अपनी ज़ौजा का नान नफ़्का, ये भी सब जो है वो इबादत में आएगा, क्योंकि शरीयत में वाजिब है ना औलाद का नान नफ़्का, मेरा वालिदैन की खिदमत। तो लिहाजा हम अगर चाहें तो अपने हर मुबाह काम को भी इबादत में शामिल कर सकते हैं। एक तो ये कि जिनका शरीयत ने फरमाते कि भाई ये काम करेंगे तो सवाब है, जैसे जिसने 2 रकात नफल पढ़ी तो सवाब है। और एक काम ये है कि जिसे शरीयत ने मुबाह करार दिया, जैसे मोबाइल इस्तेमाल करना, ये मुबाह है। शरीयत जैसे नाजायज़ भी नहीं कहा और इस पर कोई सवाब का भी कोई इस पर नहीं है कि भाई इससे सवाब मिलेगा, मोबाइल अगर इस्तेमाल करो तो ये सवाब मिलेगा। अगर हम मोबाइल इस्तेमाल करने से पहले अगर कोई अच्छी अच्छी नीयतें कर लेंगे तो अब हमारा ये काम इबादत में शामिल हो जाएगा। मसलन ये नियत कर ली कि मैं जो है वो मुसलमानों को इसके ज़रिए नेकी की दावत दूंगा, तो नेकी की दावत देना सवाब का काम है। इसी तरह ये नियत कर ली कि मैं जब भी किसी को फ़ोन करूँगा तो सलाम करूँगा, अच्छा मैं किसी मरीज़ की इयादत करूँगा। इसी तरह मैं अगर सफ़र में हूँ, घर से बाहर हूँ, दूर हूँ, तो अपने वालिदैन की खबरगिरी करूँगा, इनके हाल अहवाल मालूम करूँगा, तब के ये सारे काम जो ये सवाब में शामिल हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हमारा हर काम सवाब पर मुश्तमिल होना चाहिए। Vamos fazer, inshallah, as nossas intenções bem claras, que a partir de agora vamos fazer somente só a oração de Allah subhanahu wa ta'ala, e fazer a oração de Allah subhanahu wa ta'ala significa rezarmos juntamente. Se nós fazermos outros trabalhos também, se tivermos as nossas intenções boas, vamos ter a recompensa. Por exemplo, se alguém está a usar celular, se a pessoa antes de usar celular
já fez a intenção bom, que vou telefonar alguém para cumprimentar, vou telefonar aos meus pais para perguntar como estão os meus amigos, vou fazer todos os possíveis de convidar para os meus outros irmãos fazerem boas ações. Então tudo isso está no conjunto de uma boa ação, e diz nesta ação Allah subhanahu wa ta'ala vai dar mais recompensa. इसी तरह हर काम से पहले जो अच्छी नीयतें हो सके, अब जैसे खाना खाना ये इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, पानी पीना इसके बगैर भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो अगर हम पानी पीने से पहले भी अच्छी नीयतें कर लेंगे, वही मैं बैठ कर पानी पीऊँगा, कि बैठ कर पानी पीना सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊँगा, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ूँगा, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा। इसी तरह खाने से पहले कि खाना खाने से पहले जो है मैं क्या खाने का वज़ू करूँगा, कि जो कि 3 बार हाथ धोना और कुल्ली करना। अच्छा, खाने से पहले दुआ पढ़ूँगा, सुन्नत के मुताबिक खाऊँगा, खाने के बाद की दुआएं पढ़ूँगा। तो क्या अब ये जब हमारे सारे काम जो है वो अच्छी नीयतों के साथ होंगे तो हमें इस काम का सवाब मिलेगा। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जो भी काम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए किया जाए वो इबादत है। O nosso palestrante está nos a explicar o que significa fazer boas intenções. Por exemplo, alguém vai fazer a intenção que antes de eu comer, vou rezar o duá de comer, vou fazer um wudu para comer, significa vou lavar as minhas mãos 3 vezes e vou bochechar 3 vezes. Isso também está incluído na recompensa. Juntamente que vou seguir no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vou sentar e beber água, antes de beber água vou rezar Bismillahirrahmanirrahim, e depois de acabar de beber água vou rezar Alhamdulillah. Então tudo isso está somado na recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar. E um dos ulamais, alayhi rahma wa ridwan, diz que tudo o que nós estamos a fazer com ações boas, com intenções boas, está somado na recompensa, no ibada. Sallu ala al-Habib, tubu ila Allah, sallu ala al-Habib। क्या देखें, ये तो हो गई जो ना वो नफली इबादत कि हमारा हर काम जो ना सवाब पर मुश्तमिल हो, मगर इससे पहले हमें उन चीज़ों पे गौर करना है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ किया है, उसकी तरफ से हमें फ़र्ज़ है, और उस फ़र्ज़ को अमल ना करने पर अज़ाब की वजह है। जैसे नमाज, कि नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, चाहे बंदे की कैसी हालत हो, कहाँ भी हो, नमाज उसको अदा करनी पड़ेगी, अगरचे की सूरत जो भी हो। Estamos a falar sobre ações facultativas, o ibada facultativo. Agora vamos falar sobre o ibada que é obrigatório. Allah subhanahu wa ta'ala nos disse que falar o namaz, a oração é obrigatório. Nós devemos pensar que se não rezarmos falar, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos castigar. Com este pensamento nós devemos sempre rezar a nossa oração. E se formos a ver, há muitos de nós que costumam só fazer facultativo e não costumam fazer aquilo que é obrigatório. Pensem uma coisa e ficam a saber que o obrigatório é em primeiro lugar e de seguida é que é facultativo. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आरबी ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे अमल के बारे में बताइए जिसे करने के बाद मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत करो कि किसी को उसका शरीक ना ठहराओ, और फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करो और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। तो उसने अर्ज़ किया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं इस पर ज़्यादती ना करूँगा।
जब वो लौट गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जन्नती को देखना चाहे वो उस शख्स को देख ले। सुभान अल्लाह। سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه اشتهر له حديث ومبرفة محمد صلى الله عليه وسلم que ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diga-me qual é a boa ação que eu posso fazer. Allah, que eu posso com aquela ação, a fazer aquela ação que eu posso apanhar paraíso. Allah subhanahu wa ta'ala disse, o querido de Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que faças a oração de Allah e não metas parceiro para Allah subhanahu wa ta'ala. Significa o quê? Só faças somente a oração para Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, em seguida, disse que rezai o salah obrigatório e disse os 5 pilares do Islã, que são rezar o salah, dar o zakat, fazer jejuar no mês de Ramadã e fazer o hajj, os que conseguem ir até lá para fazer o hajj. पता चला कि नमाज जन्नत में ले जाने वाला अमल है, और दुनिया और जन्नत, दुनिया में तो इंसान को बहुत सारी तकलीफ आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, खाने के लिए बाज़ वक्त आजमाइशें होती है, तरह की आजमाइशें होती हैं। और जन्नत क्या है कि जन्नत जो है ये राहतों का घर है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई गम नहीं है, बस उसमें राहत ही राहत है, उसमें ऐश ही ऐश है, और जन्नत में आराम ही आराम है। और जन्नत वो है कि जिसमें फरिश्तों के सलाम होंगे, जन्नतियों के आपस में सलाम होंगे, और जन्नत में सोने और चांदी के महल्लात होंगे, और वो जन्नत जिसमें दूध की नहरें, शफ़ाफ पानी की लजीज नहरें और पाक शराब की नहरें, तो जन्नत ऐसी है। और जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा उसी में रहेगा। और जन्नत में नेक लोगों के दीदार होंगे, जिसमें औलिया किराम भी होंगे, और जन्नत में दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के भी दीदार होंगे। सुभान अल्लाह। और जन्नत में इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी दीदार होगा। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। और जन्नत में जहाँ मुस्तफ़ा करीम के जलवे होंगे, मुस्तफ़ा करीम का दीदार होगा, तो वहीं हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाने वाले अपने प्यारे प्यारे रब अज़्ज़ व जल के भी जलवे देखेंगे। Ficamos a resolver que a ação boa que pode nos levar no paraíso é a oração, o salah. Com isso nós ficamos a resolver que vamos rezar o salah, então vamos apanhar o paraíso inshallah. E este mundo e no paraíso a diferença é muitíssimo grande. Se formos a ver neste mundo, nós costumamos a sofrer, costumamos a estar com calamidades, costumamos a estar com dificuldades. Só que no paraíso não haverá dificuldade nenhuma. Lá só haverá paz e paz para sempre. Aquele que entrar uma vez no paraíso já não vai querer sair do paraíso para fora. E não só isso, no paraíso nós vamos ver o quê? Vamos ver muitíssimos rahmat de Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo. Vamos ver o grande rahmat que é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos avistar com todos os profetas de Sayyidina Adam alayhi salam até Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos encontrar com os amigos de Allah, que são os awliyas alayhim rahma wa ridwan. Vamos ver todos os companheiros do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E lá no paraíso vamos ver os poços de leite, os poços da água muitíssimo limpa, e vamos ver os poços da bebida limpa também. Não só isso, vamos ver ouro e silva no paraíso. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, जन्नत में आका का पड़ोसी बन जाए
Ada campur. Tini. Bener gitu nih rasanya TV. Kali set kiri nih bener. sem nenhuma dificuldade e irá passar para Jannah com paz.
फज़ाइल है। और जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो है वो दीगर इबादत करने में हमारे लिए आसानी होगी और नमाज ही हमारी रहनुमाई करेगी, क्योंकि नमाज जो वो बड़ी बातों से बचाती है, बेहयाई से भी बचाती है, नमाज से बरकत भी होती है, नमाज गुनाहों से भी बचाती है, नमाज अपनी कब्र का चिराग है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो वो नमाज की पाबंदी करें। अगर अपनी ज़िंदगी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और इबादत में गुजरे तो हमें नमाज की हर हालत में पाबंदी करनी होगी। Com isso ficamos resolvendo que devemos viajar a nossa oração no tempo certo, porque a oração de Allah subhanahu wa ta'ala que vai nos salvar do inferno, vai nos salvar dos pecados, vai nos salvar da maldade, vai nos salvar de estarmos perdidos, vai nos salvar dos nossos inimigos e vai nos levar para o caminho certo. Por isso, caros irmãos, vamos fazer uma intenção muitíssimo clara e vamos rezar a oração no tempo próprio que Allah subhanahu wa ta'ala afixou para nós. और ये याद रहे कि नमाज अदा करने के फ़ज़ाइल और बरक़ात पूरी अहादीस में वारिद हुए हैं, पूरी अहादीस में आए हैं। ये उसी वक्त हमें मिलेगी कि जब हम नमाज हकीकी तौर पर अदा करें। E os barakat, as bênçãos e as recompensas do Salah que nós vamos apanhar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quando vamos apanhar? Quando nós rezarmos a nossa oração de Allah subhanahu wa ta'ala com o coração, significa não rezarmos para mostrar ao mundo, só que rezarmos para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. हकीकी तौर पर अदा करने से मुराद ये कि जो नमाज की शराइत हैं वो पूरी हों, जो उसमें फ़राइज़ हैं वो पूरे हों। अब जैसे एक शर्त इसकी तहारत है। अब तहारत का क्या मानना है कि नमाजी का बदन पाक और साफ हो, नमाजी का बदन पाक हो, नमाजी के कपड़े पाक हो, जिस जगह नमाज पढ़ रहा है वो जगह भी पाक हो और इसके साथ साथ जो है वो नमाजी जो है उसका वुज़ू भी उसका पूरा हो। O que significa rezar o Salah, a oração com sinceridade? O que significa rezar o Salah com vontade? Significa que nós rezamos a oração de Allah subhanahu wa ta'ala com todas as condições que existem de Salah, com todas as obrigações que existem de Salah. Vamos ver a primeira condição de Salah, que é a limpeza. O tahara significa o que é limpeza? Significa que a pessoa que está a rezar Salah, a roupa dele tem que estar limpa, o corpo tem que estar limpo, juntamente o lugar da oração tem que estar limpo. Só depois de estar limpo é que o Salah será aceito. Não só estar limpo, o coração também tem que estar limpo juntamente. ये तो एक मेरा शर्त की मिसाल है और एक फ़र्ज़ की है कि क़िराअत की नमाज में फ़र्ज़ है, तो क़िराअत भी जो है वो हमारी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए कि जो कुरान पाक पढ़ने का हक़ है हमें उसी के मुताबिक जो वो उसी तरह नमाज में भी कुरान पाक पढ़ना है और नमाज के अलावा भी हमें इसी तरह अगर तिलावत करें तो हमें इसी तरह तिलावत करनी है कि जो उसका हक़ है उससे सही मखारिज के साथ है। रिवायत में आता है कि कुरान बाज़ कारियों पर या बाज़ पढ़ने वालों पर लानत भेजता है, इसलिए कि वो कुरान पाक को गलत पढ़ते हैं। तो हमें कुरान पाक की तिलावत भी करनी, नमाज में पढ़नी है जो फ़र्ज़ है, इसके साथ साथ हमें जो है वो क्योंकि नमाज में क़िराअत फ़र्ज़ है वो तो हमें करनी ही करनी है। और इसके अलावा भी अगर तिलावत करेंगे तो वो सवाब है कि ये वो किताबुल्लाह है कि किताबुल्लाह है और ये वो किताब है कि पहले जो आसमानी किताबें होती थी वो सिर्फ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को याद होती थी, जैसे कुरान शरीफ, इंजील शरीफ और ज़बूर शरीफ। क्योंकि कुरान पाक का ये मौजूदा है कि हमारा बच्चा बच्चा इसे याद कर लेता है। Vamos a falar sobre condição de Salah, vamos ouvir a obrigação da oração de Salah. Qual é a obrigação? É o Qira'at. Qira'at significa recitar o Alcorão dentro de Salah. O nosso palestrante está a dizer que devemos ter muito cuidado quando estamos a recitar o Alcorão. Por quê?
formos a ver, se nós rezarmos num lugar errado, onde está escrito uma palavra e nós não conseguimos pronunciar com o seu makharij certo, então o significado muda. Não só isso, vamos apanhar pecado. E há outros que dizem também, os sábios dizem que aquele que rezar o Alcorão errado, o Alcorão costuma mandar la'na, costuma mandar maldade para o tal que rezou o Alcorão da forma errada. Por isso devemos recitar o Alcorão da forma que Allah subhanahu wa ta'ala nos disse para recitar. E nós sabemos bem mesmo que recitar o Alcorão sempre é uma grande recompensa. Da maneira que nós sabemos, antigamente, outros Anbiya alayhim salatu wa salam, haviam os livros de Allah subhanahu wa ta'ala que eram tais como Taurat, Zabur, Injil, haviam outros também. Só que o Alcorão subhanahu wa ta'ala é uma grande recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. É um grande livro que Allah nos deu para nós recitarmos. E nós sabemos qual é a recompensa de recitar o Alcorão. Se nós recitarmos no Salat também é recompensa, e fora de Salat também é recompensa. Não só isso, se formos a ver as nossas crianças, alhamdulillah, através do favor do amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conseguem decorar o Alcorão. Costumam ser hufad do Corão, alhamdulillah. और तीसरे पाक में है कि हामिलीन कुरान बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे। हामिलीन कुरान यानी कुरान पाक की तिलावत करने वाले बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे। सुभान अल्लाह। और क़यामत का दिन नफ्सा नफ्सी के आलम होगा। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। सूरज सवामिल के फासले में रहकर आग बरसा रहा होगा। तांबे की दहकती हुई जमीन होगी। हर एक अपनी अपनी में पड़ा होगा। माँ बेटे से दूर भाग रही होगी, बाप बेटी से दूर भाग रहा होगा। अलगरज हर एक अपनी अपनी पड़ी होगी। और खुदा की कसम उस दिन जिसे अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया मिल गया तो वो अमन में होगा। Vemos hadith de que os que costumam recitar o Alcorão da forma que deve ser recitado, eles vão estar na sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Naquele dia de julgamento, todos estarão preocupados nas suas ações que fizeram. Todos estarão daqui para aqui. Só que os que recitaram o Alcorão vão estar perto da sombra do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. A mãe não vai conhecer o filho, ninguém vai conhecer a ninguém. Só que os que costumam recitar o Alcorão vão estar perto do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये कीजिए कि इंशाअल्लाह हम बेवा कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे इंशाअल्लाह। Todos que a partir de agora vamos recitar o Alcorão, vamos levantar as mãos que vão recitar. Vamos recitar todos inshallah, não tenham vergonha. और ये तो मैंने अर्ज कर दिया था कि हमें जो कुरान पाक की तिलावत करनी वो मखारिज के साथ ही करनी है। तो अगर जो इस्लाम भाई दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना नहीं जानते तो वो दावत इस्लामी को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। दावत इस्लामी के लिए मदरी माहौल है कि जो ऐसा प्यारा मदरी माहौल है कि जो लोगों को नेकी की दावत देता है और बुराइयों से बचने का ज़हन देता है। और हदीस पाक में मन तअल्लम कि तुम में से बेहतर वो है कि जिसने कुरान सीखा, कुरान की तालीम हासिल की और दूसरों को सिखाई और दूसरों को इसकी तालीम दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल इस पर अमल पे है कि इसमें दावत इस्लामी के जो इस्लामी भाई हैं वो कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, इसे सही मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं और फिर यही इस्लामी भाई मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए जिसने उन्होंने खुद सीखा और यही इस्लामी भाई मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए या दीगर ज़राए से ये इस्लामी भाई दूसरों को कुरान पाक दुरुस्त मखारिज के साथ पढ़ना भी सिखाते हैं। Uma boa iniciativa, inshallah, a partir de hoje vamos rezar o Alcorão da maneira que tem que ser recitado. Não só isso, os que não conseguem recitar, o nosso palestrante está a dizer que deem uma oportunidade para dar ao Islã, eles também vos ensinarem como se reza o Alcorão na sua forma correta, e eles costumam fazer isso mesmo, esse trabalho mesmo de salvar as pessoas da humanidade para
formos a ver, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no sagrado hadith: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu", ou como fala alaihi salam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: entre vós o melhor é aquele que aprende e ensina o Alcorão. Se formos a ver, o Dawah do Islam tem tantas madrasas onde pessoas estão a se formar, estão a aprender o Alcorão e depois em seguida estão a ensinar. Significa que estão a seguir nas palavras queridas do querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और इसी मदरसतुल मदीना तालिबान में नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाया जाता है, नमाज की शराइत भी सिखाई जाती है, यानी नमाज सही पढ़ने का पूरा तरीका सिखाया जाता है। इसके साथ साथ दीगर सुन्नतें और आदतें भी सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो है वो दीगर दुआएं भी याद करवाई जाती हैं। Nessa madrasa onde costumam ensinar os membros da Dawah Islâmica, costumam ensinar como se lê o Alcorão e juntamente ensinam como se lê a oração de Allah subhanahu wa ta'ala e ensinam como se segue no sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और इस मदरसतुल मदीना बालिका का जो दौरान है तकरीबन 40 मिनट हो गए। अच्छा, ये जो मदरसतुल मदीना है इसका जो दौरानिया है सिर्फ 40 मिनट से 40 मिनट्स, और ये यहाँ जो है वो मगरिब का इशा ये नंपाला में लगता है। ये मदरसतुल मदीना बालिका अबू बकर मस्जिद मकौन अस-सादिक मस्जिद, अच्छा अबू बकर मस्जिद, सादिक मस्जिद, नबविया मस्जिद, कबरिया अफ्रीका, और ये जो है वो 4 जगह पे जो है वो बाद नमाज मगरिब जो है वो तरतीब होती है, मगरिब का इशा। Essa madrasa que os membros do Dawah Islâmica já iniciaram, a duração da aula costuma ser somente 40 minutos e costumam dar as madrasas nos locais onde foram marcados, onde foram ditos, que é Masjid Abu Bakr e Masjid Sadiq, Ambon, a partir de Maghrib para Isha, e costumam dar Mesquita Nabawiyya, costumam dar essas aulas também. E aqui também, neste local onde estamos enquadrados, costumam dar a partir de Maghrib para Isha. Aproveite. Estamos a pedir os que querem aprender o Alcorão de virem aqui, se não conseguem ir a outros sítios para aprender a recitação correta do Alcorão. कौन नियत करता है इस मदरसे में आने की? Quem está com a intenção de vir nas madrasas para aprender o Alcorão pode levantar a mão e falar. Maşallah. अल्लाह तबारक व तआला की नियत को कबूल फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, साबित कदम अता फरमाए। अच्छा, ये तो है मदरसतुल मदीना बालिगान जो है वो सिर्फ 40 मिनट का। अल्हम्दुलिल्लाह सबजल दावत इस्लाम जो है आलमगीर तहरीक है, और इसके जो है वो मदरसों के बच्चों के भी जो है वो मदारिस भी हैं, जामियात भी हैं। तो मदरसतुल मदीना है उनमें जो कुरान पाक नाज़रा पढ़ना सिखाया जाता है, हिफ्ज़ करना है, हिफ्ज़ भी कराया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो अखलाकी तालीम भी दी जाती है। इसके अलावा जामिया मदीना भी हैं इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों के भी, कि जिनमें आलिम कोर्स भी करवाया जाता है। और आलिम होता है फारूक अपने दौरे से फरमाया गया, हमारे बाजार में सिर्फ वही है जो दीन में फ़क़ीह हो। A organização da Dawah Islâmica, a organização mundial, a organização local, a mundial, está a trabalhar em todo o sítio. Tem madrasas, tem uma Madina que é de Darul Ulum, onde costumam formar esse álimu de Hufaz, e esse álimu de Hufaz também costumam formar mais de Hufaz. Eles costumam, tem também de mulheres e tem de homens também. E
e de crianças também, eles têm juntamente. Estão a seguir nas palavras e no caminho seguido na Umar Faruq radiallahu ta'ala. तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके मुल्क मोज़ाम्बिक में भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल जामिअतुल मदीना की तरकीब है और ये मपूतो शहर में मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आप जो है वो अपने बच्चों को अपने भाइयों को या खुद जो है वो जामिअतुल मदीना में आए और वहाँ दाखिला लीजिए और आलिम कोर्स कीजिए और दीन इस्लाम की खूब से खूब खिदमत कीजिए। O Dawat Islam já fez uma grande proposta de pôr Jaamiatul Madina em Moçambique, também já começou. O Jaamiatul Madina aqui em Darul Uloom já começou na cidade de Maputo. Estão a pedir para os que querem ir aprender ou os que querem visitar o Jaamiatul de Maputo vão visitar o Jaamiatul Madina inshallah. और माशाअल्लाह आपके इस शहर से नमपोला से तकरीबन 7 मदनी बनने ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मपूतो में ज़ेरे तालीम भी है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह uma grande notícia para os mapulenses que em Maputo já tem 7 alunos que saíram da cidade de Nampula até Maputo e estão a formar-se árbitros, inshallah. सल्लु अला नबी तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अला नबी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के जो वो हफ्तावारी सदर वाले इज्तिमा भी होते हैं, वीकली इज्तिमाअत, इसके अलावा जो दावत इस्लामी के मदनी काफिले भी सफ़र करते हैं 12 माह 6 माह 92 दिन 30 दिन और 12 दिन और 3 दिन वगैरह वगैरह। तो आप सब वो हस्ते तोहफे इन मदनी काफिलों में ज़रूर जुड़कर सफ़र फरमाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल नमपोला से हर माह कितने 2 मदनी काफिले जो है वो 3 दिन के सफ़र करते हैं हर महीने के पहले हफ्ते और तीसरे हफ्ते। तो इन मदनी काफिलों के भी जो है मुसाफिर बनिए और दावत इस्लामी के इस पैगाम को दीन इस्लाम के इस पैगाम को मज़ीद आगे पहुँचाएंगे। Dawa Islam está fazendo um trabalho aqui na cidade de Nampula, semanalmente está fazendo ijtima semanal, costuma ser todos costumam estar ajudados e lembranças de Allah subhanahu wa ta'ala e não só isso, Dawa Islam costuma fazer também o Jama'a de 12 cada cada grupo costuma fazer Jama'a, costuma estar nas mesquitas para 3 dias, 12 dias, 6 meses, 12 meses. E alhamdulillah aqui na cidade de Nampula, por mês costumam sair 2 grupos, alhamdulillah. 2 madanitas cáfilas. Costuma ser na primeira semana do mês e na terceira semana do mês. Inshallah, no próximo mês, dia 7, 8 e 9 de dezembro, o cáfila, a madani cáfila vai estar, inshallah, na mesquita Khalid bin Walid. سبحان الله सल्लु अला हबीब तूबू इलल्लाह सल्लु अला हबीब। अच्छा मैंने आज की थी कि इंशाअल्लाह सौगल बयान के इख्तिताम करते हो कुछ सुन्नत और आदाब अर्ज़ करूँगा। तो पानी पीना हर एक की ज़रूरत है कि पानी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता और इसके अंदर भी इंसान जो जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम जो है वो कदम कदम पर हर पल हमारी रहनुमाई करता है। पानी किस तरह पीना है, खाना किस तरह खाना है, नाखून किस तरह काटना है, सोना किस तरह है, चलना फिरना चलना अगर है तो किस तरह चलना है, अगर कारोबार करना है तो किस तरह करना है। तो लिहाजा इस्लाम जो है कदम कदम पर जिंदगी के हर मामले पर हमारी रहनुमाई करता है और हमें हर चीज़ का हमें ढंग और सलीका सिखाता है। तो आइए इंशाअल्लाह सवजल पानी पीने के हवाले से सुनते हैं। इंशाअल्लाह
subirmos, vamos morrer. Se nós não bebermos água, vamos acabar. E se nós mergulhamos na água, também vamos acabar. Então, se formos a ver, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensinou de que forma podemos beber água e de que forma podemos usar tudo. A religião de Allah subhanahu wa ta'ala, através do querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos ensinou como devemos andar, como devemos comer, como devemos dormir e como devemos fazer as ações da sua maneira correta. फरमाए मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऊंट की तरह एक ही सांस में मत पियो, बल्कि 2 या 3 मरतबा सांस लेकर पानी पियो और पीने से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ो और फरागत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que não podemos beber água de uma vez da maneira que o camelo costuma beber, só que devemos beber água 2 ou 3 vezes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos ensinou que bebam água sentado, antes de beber água devemos recitar o nome de Allah, Bismillahirrahmanirrahim, e depois de terminar, depois de acabar de beber água devemos dizer Alhamdulillah. O profeta sallallahu disse para rezar Bismillah. Não é escrito Bismillahirrahmanirrahim. Então, nós rezamos Bismillah. Significa em nome de Allah. अलबत्ता हमें पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं जो यहाँ हदीस बयान करते हैं तो करें यहाँ वो सरकार के फरमान नहीं तो हम उसे कैसे बात करें। No hadith está escrito Bismillah, só que se alguém recitou Bismillahirrahmanirrahim também não tem nenhum problema. Só que como estamos fazendo ouvir o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta só disse isso, no início devemos rezar Bismillah. Só que se alguém reza Bismillahirrahmanirrahim, não tem nenhum pecado. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या इसमें फूंकने से मना फरमाया है। O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos proibiu que não podemos nem sequer respirar dentro de boco ou de uma tigela e nem sequer podemos assoprar dentro da tigela ou no boco. इस हदीस के तहत हकीम मोहम्मद मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि बर्तन में सांस लेना जानवरों का काम है। नीज सांस लेना कभी जहरीली होती है, इसलिए बर्तन से अलग मुंह करके सांस लो, यानी सांस लेते वक्त गिलास मुंह से हटा दो। गर्म दूध या चाय को फूंकों से फूंक मारकर ठंडा ना करो, बल्कि कुछ ठहरो और कतरे ठंडी हो जाए, कुछ ठंडी हो जाए फिर पी लो। अलबत्ता दूध पाक वगैरह पढ़कर बंद नियत के शिफा पानी पर दम करने में हरज नहीं। Dos ulamás, além de Rahma ou Ridwan, depois de ouvir o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu para não respirar dentro de tigela, porque respirar dentro da tigela, quem que fazem são os animais. É por isso que os seres humanos não podem fazer. E por que nós não podemos assoprar nas tigelas quando estamos a tomar chá ou o quê? Estamos a dizer que não é bom. Por quê? Porque se formos a ver, quando a pessoa está a tirar, está a soprar na coisa quente e depois vai beber, significa que o ar que saiu de dentro para fora de novo, o mesmo ar que vai para dentro, então pode causar outras coisas. E não só isso, os animais não costumam respirar nas tigelas, os seres humanos não costumam respirar nas tigelas. पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए। चूस कर छोटे छोटे घूंट पिए, बड़े बड़े घूंट पीने से जिगर की बीमारी पैदा होती है। Então dizer que antes de bebermos água devemos esse modelo que está a dizer sobre esse hadith, está a dizer também no fim que antes de beber água devemos recitar Bismillahirrahmanirrahim e devemos beber água pouco a pouco, não podemos beber de uma vez muitíssima água, devemos beber pouco a pouco. Porque se a pessoa beber de uma vez pode causar, como se diz, a doença do fígado. पानी 3 सांस में पिए। Devemos beber 3 vezes em 3 pessoas.
बैठकर और सीधे हाथ से पानी पीजिए। sentar e beber água com a mão direita. लोटे वगैरह से वुजू किया हो तो उसका बचा हुआ पानी पीना 70 मर्ज से शिफा है। Se alguém fez wudu com caneca, então depois de acabar de wudu, se ele beber aquela água, ele irá apanhar shifa contra 70 doenças. और ये वाला पानी वुजू का बचा हुआ पानी ये आबे ज़मज़म से मुशाबहत रखता है। Similar. E esta água que costuma restar depois de fazer um wudu com caneca costuma ser igual à água de Zamzam. इन दो पानी यानी वुजू का बचा हुआ पानी और ज़मज़म शरीफ के अलावा कोई सा भी पानी खड़े खड़े पीना मकरूह है। Somente água de Zamzam e água restada que nós fizemos no wudu na caneca é que somos permitidos beber de pé. Outras águas é makruh beber de pé. ना पसंदीदा ना डिसलाइक्ड इंग्लिश में डिसलाइक ना पसंदीदा डिसलाइक Makruh significa que coisa que não é gostosa da nossa religião. अच्छा ये दोनों पानी वुजू का बचा हुआ पानी और आपे ज़मज़म शरीफ खड़े होकर किबला रूप पिए। Vamos falar de água de Zamzam e água que resta na caneca depois de fazer wudu, devemos tomar de pé olhando para a Qibla. Significa olhando para o lado de Kaaba, no Kaaba. अच्छा पानी पीने से पहले देख लीजिए कि पानी में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो नुकसानदेह हो। Beber água, devemos ver a água se não está suja, se não tem alguma coisa que pode nos prejudicar. पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। Beber água, devemos recitar alhamdulillah. इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना शुरू करने में बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीना शुरू करें। पहली सांस के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहे, दूसरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे और तीसरी सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़े। dos ulamás radiyallahu anhum rahimahullah diz que antes de bebermos água devemos rezar Bismillahirrahmanirrahim. Depois de beber a primeira vez devemos rezar Alhamdulillah. Depois de beber a segunda vez devemos rezar Alhamdulillah Rabbil Alamin. E na última vez que é a terceira devemos rezar Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. गिलास में बचे हुए मुसलमान के साफ सुथरे झूठे पानी को काबिल इस्तेमाल होने के बावजूद खामखा फेंकना नहीं चाहिए। यानी मुसलमान के बचा हुआ पानी जो है वो गिलास में बच गया और उसमें कीड़ा वगैरह नहीं है, साफ पानी है तो उसे खामखा नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि पी लेना चाहिए। Um muçulmano fiel e servo de Allah ter bebido água e ter gostado, então se a água não está suja nem ter nenhuma sujidade, se estiver pura nós podemos beber, não podemos gastá-lo em vão. बल्कि मंजूर है कि सूल मोमिन शिफाउन यानी मुसलमान की झूठे में शिफा है। Temos uma passagem que diz que o resto de muçulmano é shifa. Significa que há saúde dentro dele. पानी पी लेने के बाद चंद लम्हों के बाद सारे गिलास को देखेंगे तो उसकी दीवारों से बहकर चंद कतरे पेंडे में जमा हो जाते हैं, तो इन्हें भी पी लीजिए तक ये जाएगा। Depois de nós bebermos água, quando o copo está vazio, devemos tirar um pouco, porque depois de algum tempo os pingos costumam estar juntos. Então, depois de aqueles pingos ficarem juntos, nós devemos beber aquela água também para não gastarmos em vão. अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खूब से खूब अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया है उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नतों का आमिल बनाए, सुन्नतों का पैकर बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सबजन ऐसी प्यारी प्यारी बातें,
ऐसे प्यारे प्यारे तरीके दावत इस्लामी के मदनी माहौल में सीखने को मिलते हैं। आप सबसे यही इल्तिजा है कि दावत इस्लामी के इस प्यारे मदनी माहौल से ताक़त नज़ीर यानी मर्द दम तक वाबस्ता रहेंगे। Estamos dando ar, vamos ter mais recompensas no dia do capítulo certo, mais pontuais, alhamdulillah, e depois está a dizer que fiquem a participar nos programas semanais, ou que sejam de 1 hora também do Dawat Islâmico, porque alhamdulillah, se formos a ver, estamos a aprender o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e juntamente estamos a aprender a recitação como se diz, o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então ficai-vos sempre ligados com o Dawat Islâmico, ficai-vos sempre presentes quando ouvirem qualquer notícia, qualquer informação sobre programas semanais ou programas diários do Dawat Islâmico. صلوا على الحبيب